अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीन हज़रात, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक से जिस टॉपिक पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो टॉपिक है नमाज में कमीज़ या शर्ट या इसी तरह से पैंट पैजामा को फोल्ड करना कैसा है। क्या नमाज के अंदर शर्ट के आस्तीन को फोल्ड करना मना है। इसी तरह से क्या नमाज के अंदर पैंट के कपड़ों को या पैजामा को फोल्ड करना, टखनों से ऊपर रखना क्या मना है। इस बारे में बहुत से मुसलमान नहीं जानते और वो अक्सर व बेशतर जगहों पर जब नमाज का वक्त होता है तो ख़ास तौर से नमाज के टाइम जो यंग लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं, वो क्या करते हैं कि अपने पैंट को, आज तो ख़ास तौर से जो जीन्स का पैंट चल रहा है माहौल के एतबार से, तो जीन्स का पैंट एक तो इतना चुस्त पहनते हैं, इतना टाइट पहनते हैं कि जिस्म का हिस्सा नुमाया होता है, जबकि ढीला ढाला पहनने का हुक्म है। ढीला ढाला पहनना चाहिए, चुस्त और टाइट फिटिंग नहीं पहनना चाहिए। बहरहाल वो क्या करते हैं कि नमाज के वक्त अपने पैंट को अपने लंबाई से उसको फोल्ड करके टखने से ऊपर कर लेते हैं या टखने के बराबर कर लेते हैं। क्या सोचकर करते हैं इस बारे में पता नहीं कि वो क्या सोचकर करते हैं। कुछ तो मेरे ख्याल से ये सोचकर करते होंगे कि टखने से नीचे कपड़ा लटकाने से वज़ू टूट जाता है या नमाज कबूल नहीं होती है, इस बिना पर वो टखने से ऊपर कर लेते हैं नमाज के दौरान। मेरे ख्याल में ये सोचकर करते होंगे। बाकी कुछ ये सोचकर करते होंगे अपने पैंट को फोल्ड नमाज के अंदर, नमाज के लिए जब जाते होंगे तो ये सोचकर करते होंगे कि अल्लाह क़यामत के दिन उस शख्स को नज़र रहमत से नहीं देखेगा जिसके पैंट के कपड़े टखने से नीचे लटक रहे होंगे। उस पर वईद भी है, हो सकता है वो सोच करके, उस बात को जान करके वो फोल्ड करता हो। तो बहरहाल नमाज के अंदर हो या नमाज के बाहर हो, हर हालत में मर्द के लिए, मुसलमान मर्द के लिए ये ज़रूरी है, उस पर वाजिब है, उस पर फ़र्ज है कि वो अपने पैंट के उस लंबाई को जो टखने से नीचे लटक रहा है उसको काट कर या कटवा कर उसको टखने के बराबर कर ले या टखने के ऊपर कर ले। किसी भी हाल में उसको टखने से नीचे न रखे। एक ईमान रखने वाले मुसलमान के ऊपर ये ज़रूरी है कि वो अपने उस टखने के हिस्से को, उस नीचे के हिस्से को जो कपड़े लटका करके रह रहा है, एक तो ये कि वो तकब्बुर की अलामत है, तकब्बुर की निशानी है, और दूसरा ये कि अगर वो तकब्बुर करके लटकाता है तो उस पर तो सख्त वईद है। लेकिन हाँ, खुद ब खुद अगर वो लटक जाता है बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर ध्यान दिए हुए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हर मुसलमान मर्द को चाहिए कि वो अपने कपड़े को, अपने पैंट को, अपने पैजामे को, अपने इज़ार को, अपने तहबंद को, अपने लुंगी को टखने से ऊपर रखे, टखने से नीचे न रखे किसी भी हाल में, चाहे वो नमाज की हालत हो, चाहे नमाज के बाहर की हालत हो। किसी भी हालत में उसको टखने से नीचे जो है पैंट, पैजामा, इज़ार, तहबंद, लुंगी वगैरह नहीं रखने चाहिए। ये हो गई बात। दूसरी बात, अब अपने शर्ट को, कमीज को, आस्तीन को क्या करते हैं, लंबाई से उसको मोड़ करके हाफ कर लेते हैं या केहनी के ऊपर कर लेते हैं, हाफ बाजू तक कर लेते हैं।
تو نماز کے اندر تو یہ ہر حال میں منع ہے، نماز کے اندر اس کو اپنے کپڑے سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے۔ ہاں نماز کے علاوہ وہ اپنے آستین کو موڑ سکتا ہے، پھیلا سکتا ہے، اپنے کپڑے کو سمیٹ سکتا ہے، لیکن حالت نماز میں وہ اپنے شرٹ اور قمیض کے آستین کو فولڈ نہیں کر سکتا ہے اور نہ اس کو سمیٹ سکتا ہے، اور اسی طرح سے نماز کے باہر وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ سکتا ہے، اپنے بالوں کو سمیٹ سکتا ہے، اپنے بالوں کو باندھ سکتا ہے، لیکن نماز کی حالت میں اپنے بالوں کو بھی باندھ نہیں سکتا، اپنے بالوں کو سمیٹ نہیں سکتا، اپنے بالوں میں ربڑ نہیں لگا سکتا۔ یہ منع ہے نماز کی حالت میں۔ جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں 7 اعضاء پر اس طرح سجدہ کا حکم ہوا ہے کہ ہم نہ بال کو سمیٹیں نہ کپڑے کو سمیٹیں۔ معلوم ہوا کہ نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ حکم کس کے طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ فرض ہے کہ نماز کی حالت میں نہ کپڑے کو سمیٹنا ہے، چاہے وہ پینٹ ہو چاہے شرٹ ہو، نہ اس کو فولڈ کرنا ہے لمبائی کو، نہ آستین کو، اور نہ اپنے کھلے ہوئے بال کو باندھنا ہے، نہ اس میں ربڑ لگانا ہے، نہ اس کو سمیٹنا ہے۔ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے یہ مسئلہ، یہ مردوں کے لیے خاص ہے۔ تو ہر حالت میں مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ نماز کی حالت میں اپنے کپڑے کو نہ سمیٹیں، اپنے بالوں کو نہ سمیٹیں۔ ہاں نماز کے باہر وہ اپنے بال کو سمیٹ سکتے ہیں، اپنے بال کو باندھ سکتے ہیں اگر بڑے بال رکھتے ہوں تو۔ اسی طرح سے اپنے کپڑے کو بھی سمیٹ سکتے ہیں، آستین کو اوپر کر سکتے ہیں، لیکن پینٹ، پاجامہ، لنگی، ازار، یہ نماز کے باہر چاہے نماز کے اندر اس کو ہر حالت میں ٹخنے تک ہی رکھنا ہے، لیکن نماز کے اندر اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا ہے، بلکہ نماز سے باہر ہمیشہ اس کو ٹخنے سے اوپر یا ٹخنے تک ہی رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا تو پینٹ کو ہم فولڈ کر کے نماز پڑھیں، ٹخنے تک کر کے نماز پڑھیں، ایسا نہیں ہے۔ اس بارے میں دیکھیے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 810، 809، اور اسی طرح سے صحیح بخاری میں حدیث نمبر اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 612، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1097، 1099 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ اب وہ حدیث جس کو لوگ بیان کرتے ہیں کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے پینٹ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی وہ نماز قبول نہیں ہوگی، اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ لمبی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ ایک آدمی ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکائے نماز پڑھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا چاہے اور وضو کرے، یعنی اس کو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور پھر سے وضو کرو۔ وہ گیا اور وضو کیا، پھر ٹخنے سے نیچے اس کا جو سلوار تھا، اس کا جو سلوار جو پینٹ تھا اجار کی شکل میں، پھر اسی شکل میں لٹکائے ہوئے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے حکم دیا کہ جاؤ وضو کرو۔ دوبارہ گیا، دوبارہ وضو کر کے آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اس کو بار بار وضو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سلوار لٹکائے نماز پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ سلوار لٹکانے والے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر
68 में, और सुनन नबी दाऊद में हदीस नंबर 638। सुनन नबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 4086 और 638, और इसी तरह से सुनन कुबरा निसाई के अंदर हदीस नंबर 9703। सुनन कुबरा के अंदर इमाम बहकी की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 241 वगैरह पर देख सकते हैं। इसकी सनद ज़ईफ़ है क्योंकि इसकी सनद के अंदर अबू जाफ़र रावी की तौसीक किसी मुतक़द्दिमीन मुहद्दिसीन ने नहीं की है, बल्कि ये मजहूलुल हाल रावी है, जिसकी बिना पर इसकी सनद ज़ईफ़ है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो इसको दलील बना करके ये नहीं कहना चाहिए कि जो सलवार पैंट पैजामा लटका कर नमाज़ पढ़ता है उसकी नमाज़ कबूल नहीं होती। नमाज के ताल्लुक़ से कबूल होती है नहीं होती है, जो पैंट या सलवार लटका के नमाज़ पढ़ता है टखने से नीचे, होती है नहीं होती है, इस बारे में कोई सही हदीस नहीं है, ये जान लीजिए। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, उलमा इकराम का इत्तेफाक है कि कपड़ा या आस्तीन वगैरह चढ़ाने की ममानियत नमाज के बारे में है। मालूम हुआ कि नमाज के अंदर कोई पैंट को फोल्ड नहीं कर सकता, कोई अपने कमीज या शर्ट के आस्तीन को फोल्ड नहीं कर सकता, जैसा कि इस बारे में हाफिज़ नववी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं शरह मुस्लिम में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 193 पर। मालूम हुआ कि सही बात यही है कि इस बारे में ममानियत मुतलक नहीं है, बल्कि सिर्फ नमाज के अंदर मना है कि नमाज के अंदर कोई भी मर्द मुसलमान अपने पैंट सलवार को टखने से ऊपर न फोल्ड करे, इसी तरह से अपने शर्ट या कमीज के आस्तीन को बाजू पर, उसको हाफ बाजू पर फोल्ड न करे या इसी तरह उसको न समेटे, यानी नमाज के अंदर मना किया गया है। नमाज के अलावा वो अपने कमीज और इसी तरह से अपने शर्ट के आस्तीन को फोल्ड कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन नमाज के अंदर न अपने बालों को समेट सकता है न अपने कपड़ों को समेट सकता है, ये सख्त मना है। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।